शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा बस स्टँड इंटरस्टेट बस स्टँडाचेर हांव आहा. हांगासर FDAची टीम सकाळीं 6:30सून ती आतां पर्यंत आतां 12:30 जाली हांगासर आहा. ते पार्सलां चॅक करतात जी बसींनी पार्सलां येतात ती. इससे मंगाया है मंदार बहुत मंदार ये कब तक सही रहता है? इसके ऊपर कोई लेबल डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब किसने बनाया है, इसका डेट क्या है, ये आना चाहिए. इधर है बिना डेट का इसका कोई गारंटी कौन लेगा? क्या है ये सर ज़्यादा दिन क्या है, लेकिन ये जामुन है, कैसा पता चलेगा? ये नहीं मिलेगा सर, ये नहीं मिलेगा. ये हम अभी सीज करेंगे, इसका पेपर बनेगा और आपने मंगाया है, आपके नाम पे इसका डिटेल है. कौन से होटल के लिए? स्नो टाइट, स्नो टाइट दोनों कॉल करेंगे. सर अपना वो जामुन पूरी लेना है ना, तो मंदार कुछ में ना वो कुछ लेवल करके कुछ यहाँ पे वो हो गया लेवल कुछ Our FDA team today have come to the Mapsa interstate bus station, and these checks were commenced almost a year ago. We have been coming here regularly and checking. Primarily this bus stop is a very important bus stop for the entire state, because all the buses that come from the north side, that is from Maharashtra, come here first. So any article that enters into the state, this is the place where it is offloaded, or this is the place where everything passes through. Mainly our concern was of the food articles that are being bought, whether they are being bought under proper conditions, whether they are having proper cold chain, and this was the primary objective. And today when we have seen that most of the vendors which were checked earlier, they have started following the specified norms. These articles have been coming with proper cold chain, with proper labels, something that we used to not see earlier, but now they have been following, which is a very good thing, a positive thing. Nevertheless, a few of the new players who have entered into this business, who might have not been properly aware, or who have not taken the trouble of going and getting themselves informed, they have been found here with some errors, and which we would like to tell you here, especially these products which at a glance look like they are imported products, but since if a product is imported, they should have the proper declaration of who has imported this into the country. These labels are not there. When these labels are not there, we don't know whether this is really imported or this is a spurious product. So we have detained these products, and we have issued instructions to these suppliers who have got these products into our state. And there are some chocolates as well, as you see, they are expired, so that also has been detained. And here also, this is a very common product called Brista, which is used in biryanis. So most of the times when you go to the restaurants, we feel that these Bristas are prepared in the restaurants, but they are not preparing. They are getting these without any label declarations. So this product also has been
detained. Similarly, there are other products which we had checked earlier, but this time, as you see, they have come with proper declaration who is the manufacturer, who is the importer. So this is a good practice. So we have seen a mix of both, and as you see, close to around 50,000 to 60,000 rupees worth product has been detained today. सो आता हे सगळे खंयच्यान येयल्ले आसा product? हे जे आयिल्ले आसा ते प्रायमरीली फ्रॉम महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका, पूण मेनली हो महाराष्ट्रासान स्टॉक येता. सर लोकल एग्जूय कितें मेळ्ळो तेजे कशें एग्स या सो एग्स जे आसा ते दीज आर दीस ब्रावन एग्स, सो कायंड ऑफ वरायटी ऑफ एग्स मेनली ते यूज जाता आतां फॉर डिजर्ट्स एंड ऑल. सो हेवूय आमी फाटले टायम चॅक केल्ले एंड दे वर कमींग विदावट एनी लेबल्स, पूण हे फावटी ताणें लेबल घालून हाडलेलो आसा. फक्त जो लोकल जो ताजो सप्लायर आसलेलो ताका आमी लास्ट टायम इन्फॉर्म केल्लें की लोकल टू डिस्ट्रिब्युशन लायसन्स काड म्हणून. सो ताणें तें काडूंक नासलेलें, म्हणून हे फावटी ताका आमी फायन घातल्या आनी तेजो ऑफेन्स कंपावंड केल्या आनी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स दिल्या की नेक्स्ट टायम तर तो मेळलो जाल्यार ताजी केस बूक जातली म्हणून. सो एग्जाक असो प्रायमा फेशा कांय इश्यू नासलेलो, बट नेवरदलेस एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी सॅम्पल काडला आनी तो टेस्टिंगेक धाडटले आमी. थोडे आयटम जाले एक्सपायरी डेटीचे आसले. हय, सो चॉकलेट्स ज्यो आसा ह्यो एक्सपायर्ड आसलेल्यो. सो अशें तेजें जावंक शकता की ह्यो चॉकलेट्स हांगा येवन ते डेट दुसरी घालून लेबल विकपाक शकता म्हणून असो आमकां डावट आसलेलो. त्या कारणा खातीर ह्यो चॉकलेट्स आमी डिटेन केल्या. सो मागीर फुडले हेचेर कितें कारवाई केली वयतली? हाजेर आतां जे ह्या सप्लायराक कोणें हाडला न्हू ताका आमी आतां एक शोकॉज नोटीस काडटले आनी ताजे कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेतलें की अशें हें कित्याक आयलां तें. ओके, आनी ताका बेस्ड ऑन दॅट मागीर ताजी फुडल्यान कितें आसा दॅट वी वील हॅव टू टेक एक्शन. सो वी वील हॅव टू सीक द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द वेंडर वाय दीस वायलेशन इज देर. सो जशें आमी पळयलां की एक्सपायर्ड चॉकलेट्स, आयस्क्रीम जी आसा केकीचेर जी घालतात त्यो, प्लस जे दिसता फ्रायड ऑनियन आसा, हे लोकां खातीर कंज्युमरा खातीर कितले घातक आसूं शकता आनी वॉट अवेरनेस हे प्रोडक्ट्स अशे घातक ना, कित्याक दे आर नॉट हॅविंग एनी कन्सर्न, बट मेनली हेजो जो लेबलिंग आसा तो एरोनियस आसा. सो जो डेक्लरेशन आसपाक जाय, जे कायद्यान लेबलिंगाचे जे स्टेप्युलेशन दिल्ले आसा ते हे ना. सो त्या कारणा खातीर हांकां डिटेन केल्या. ओके, सो अशें ना की हे अनसेफ प्रोडक्ट्स, बट दीज आर सब स्टँडर्ड ऑर दीज आर मिसलेबल्ड प्रोडक्ट्स. तसोच हो एक प्रोडक्ट जो आसा हो कोंबुचा इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक. ओके, सो हाका हितून लायव्ह कल्चर आसता. इट्स अ प्रीबायोटीक इन प्रोबायोटीक ड्रिंक. सो जेन्ना कोंबुचा हो ड्रिंक येता हाका एक स्टोरेज कंडिशन्स आसता, ते रेफ्रिजरेशनान मेंटेन करपाचे आसता. सो हे केल्ले ना कारणा खातीर हेजे आमी सॅम्पल्स घेतले जे आमी टेस्टिंगेक धाडटले. सो अशी तुमी खुबश्यो गोश्टी आतां तुमी डिटेन केल्ल्यो आसा, सीज केल्ल्यो आसा, तुमी टेस्टूय केल्ल्यो आसा. आतांच्या मेरेन जितल्यो तुमी ड्रायव्ह कंडक्ट केला अशी कितें सस्पेक्टेड तुमकां मेळ्ळें आसा आफ्टर द टेस्ट? खूब मेळिल्ले आसा. जे सॅम्पल्स फेल जाल्या ताजेर आमी केसीस सुद्दां बूक केल्या. सो कांय सॅम्पल्स फॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कलर हे फेल जाल्ले आसा आनी हाजेर केस बूक करपाचो प्रोसेस जो आसा आमच्या बॅक एंडाचे थ्रू आमी चालू केल्लो आसा. आनी जेन्ना केस डिसायड जाता तेन्ना आमी तेजे प्रेस नोट्स जे आसा ते पेपरार इश्यू करता फॉर पब्लीक अवेरनस. सो हो एक ट्रान्सपरंट सिस्टम आमी फॉलो करता. गाडी आले पळय टू शो दॅट लायसन्स काडटा. What
गावठी काय करणार खाली उकलून पोळाय शेप हां मायनस क्रीम म्हणजे लो काय ना मॅन्युफॅक्चर डेट ना म्हणजे डेटी बीन काय ना पॅक्ट बीन काय ना त्यांना की नाही एक्सपायरी बीन एक्सपायर डेट असा फक्त बट इट इज एक्सपायर्ड एक्सपायर झाला मग बरोबर आम्ही कसं सगळे एक्सपायर सावकाश नाही राव रे ते पडली हे घालून दिल्या बरे दिला दिला